صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم، آداب۔ ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج اکتوبر ماہ کا 24ویں تاریخ ہے اور آج ایک خاص اور اہم دن ہے، یعنی آج دیپاولی کا دن ہے۔ دیپاولی کی اس اوسر پر، شبھ اوسر پر آپ سبھی کو ڈھیر ساری شبھ کامنائیں اور مبارکبادی ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی اور سے۔ یہ روشنی کا یہ تہوار آپ سب کو مبارک ہو، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اسپیشل ہی رہے گا، دیوالی اسپیشل رہے گا۔ ہم مبارکبادیاں لیں گے، ہم مبارکبادیاں دیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے، اور آپ جس کو مبارکبادی دینی ہے ہم انشاءاللہ وہ کوشش بھی کریں گے ان تک بھی وہ میسیج پہنچائیں گے ضرور۔ یہ روشنی کا یہ تہوار ہے، ہم یہی امید کریں گے کہ ہر انسان کی زندگی میں انفرادی طور بھی اور اجتماعی طور پر بھی پوری انسانیت کے لیے یہ دیوالی کا، یہ آج کی یہ دیوالی ہے 2022 کی، روشنی ہی لے کے آئے، اور ہم بھی روشن زاویوں کے ساتھ، روشن رویوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی شروعات کریں گے۔ میں رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان نیاز بٹ، اور میرا ساتھ نبھائیں گے آج کی اس دیوالی اسپیشل پروگرام میں اریبہ الطاف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بالکل، آپ کو بھی دیوالی کی مبارکبادی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس نئے شمارے میں، اور مبارکباد تو نیاز بھائی دے ہی چکے ہیں۔ ایک بار میں بھی ایک بار پھر سے آپ سب کو اس دیوالی کی شبھ کامنائیں دینا چاہتی ہوں، ان سب کو جو آج دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بڑے بزرگوں کو، بچوں کو ہماری طرف سے ڈھیر سارا پیار، خوب ساری مٹھائی کھائیے، دیے جلائیے اور خوب ساری رنگولی بھی کیجیے۔ آج یہی دعا ہے کہ ہم سب کے دل جو ہے وہ روشن ہو، اور جو بھی کوئی پریشانی، غم ہے، وہ سب ہماری زندگیوں سے دور ہو جائے، آمین۔ خیر، پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے مجھے لگتا ہے اپڈیٹس دینے کا وقت ہو چلا ہے۔ آپ تک جو ہے ویدر اپڈیٹس اور ٹریفک اپڈیٹس پہنچانے ہوتے ہیں۔ ویدر کی بات کریں تو آج شری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں، اور وہی جموں کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، آج جو ہے دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور بڑی گاڑیوں کو لیٹ سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ سری نگر سے جموں کی طرح روانہ ہونے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو نمبرز ہے آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے، ایک بار ان سے رابطہ کریں، کیونکہ اس میں جو ہے ویدر پریڈکشنز کی وجہ سے کافی ویریشنز ہو رہی ہے۔ بالکل اریبہ، لیکن ایک چیز ایک اور خیال رکھیے گا، آج سفر پہ نکلیں گے تو بالخصوص تم میانہ علاقہ لوم یم زبروان کن دامنن تو ڈل کن بٹھن پہ سکونت اختیار کرمز، ونل واریاہ زیادہ۔ جب آپ سفر کے لیے گاڑی چلائیں تو انڈیکیٹرز آن کیجیے گا، خیال کیجیے گا، اوورٹیک نہ کیجیے، کہاں تہ عاجلانہ عمل نہ کریں یم سۭتۍ نقصان واتی، یا جانی یا مالی نقصان۔ خیر، آج دیوالی اسپیشل کا پروگرام ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کی ہی ہم باتیں کریں گے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں اشتراک کیا ہے جموں اینڈ کشمیر بینک نے، یہ اسپانسرڈ پروگرام ہے یہ دیوالی اسپیشل کا پروگرام۔ تو آج خوشیوں کی ہی باتیں ہوں گی، آج ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے۔ تو میں مبارکبادی پہلے دینا چاہوں گا اپنی ٹیم کو، جو ٹیم ہمارے پینل پہ اوپر بیٹھے ہوئے، ان کو نجیب صاحب ہے، ہمارے کیمرہ مینز فاروق صاحب، ساجد صاحب، لیکن بالخصوص ہمارے جو ہندو بھائی آج یہاں ڈیوٹی پہ ہے، ان کی دیوالی ہے، ان میں کیول جی ہے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے۔ مبارکبادی آپ کو، لیکن مجھے شکایت یہ ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ آپ نے ساتھ نہ لایا، مٹھائی ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو اوپر پینل پہ ہمارے ساتھ انجینئرنگ ٹیم سے جے ایس بٹ صاحب، آپ کو بھی مبارکبادی، بہت بہت مبارکبادی۔ آپ سے بھی سیم شکایت، مٹھائی نہیں آئی، تو ہم اس کے بعد شاید پروگرام کے بعد ضرور آپ سے مٹھائی لیں گے، اپنا منہ میٹھا کریں گے۔ جتندر جی، آپ کو بھی مبارک، اور باقی جو بھی ہمارا ٹیم ہے اس وقت آج ڈیوٹی پہ نہیں ہے، ان کو مبارکبادی ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف سے، اور بالخصوص جو ہمارے پنڈت برادری ہے، پنڈت بھائی بہن ہے، جو اس وقت نقل مکانی کر کے بہت دور دور علاقوں سے ہمارے پروگرام کو محبت اور بہت محبانہ انداز سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی ڈھیر ساری مبارکبادی دیوالی کی۔ خیر، اگر ہم کسی بھی تہوار کی بات کرو، یہ اس کات کران ناظرین اریبہ، تہوار چھ علامت آسان، ہر تہوار اگر اس تمیک ماخذ یا مغز ژھانڈو ناظرین، سہ علامت آسان پزرچ۔ یتھے کن یہ دیوالی یہ روشنی ہز علامت، تاریخی پہ فتح تو نصرت تچ علامت، یہ تمن سارنی فطرتن ہز علامت یم انسان سندس اندرمس وجودس مز ہمیشہ سرٹ کران تو کوشش کران کہ بہ کرہا تمن غمن، تمن
دشنامن پٮ۪ٹھ قٲبض گژھنٕچ کوٗشِش تہٕ پتہٕ ییٚلہِ یِم فتح چھِ گژھان پتہٕ چھُ انسان پورٕ تاروزِ قیامت تہٕ رہتی دنیا تک ان علامتوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج ہم منا رہے ہیں دیوالی. خیر اس دیوالی کے موقع پر ہم نے اس خاص مہمان کو دعوت دی ہے. یِم اَسہِ وَنن دیوالی کیٛاہ گٔے, دیوالی کِتھٕ چھِ مناونہٕ یِوان, دیوالی منٛز کم کم چیٖز چھِ, امیُک فلسفہٕ کیٛاہ چھُ, اَسہِ سۭتۍ تشریف فرما أزکِس یتھ پروگرامس منٛز پریزیڈنٹ کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی سنجیو ٹکو جی. آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور دیوالی کی بہت بہت مبارکبادی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. تھینک یو, نمسکار, آداب. آج دیوالی تو یہ ناظرین وچھان ونکس یہ پروگرام جے اینڈ کے گڈ مارننگ تمن سارنی مبارک کہ آج دیوالی. أسۍ تہِ چھِ ڈیکہٕ مٕژرِتٕے دل یلہٕ تھٲیِتھ مبارکبٲدی دِوان, مگر تُہنٛز اگر اجازت آسہِ اَسہِ چھِ رِوایت ییٚتہِ ریٖت ییٚتہِ أسۍ چھِ گۄڈٕ لیٖلا کرہو أسۍ پیش. یِم ناظریٖن آسن یہِ گژھِ یہوے فٲض وول ماحولا, تمہِ پتہٕ کرو أسۍ امیُک فلسفہٕ تہٕ بیٚیہِ مبارکبادی ہٕنٛز باقٕے تہِ کتھٕ. ؤلِو ناظریٖن بوزو یہِ لیٖلا, تمہِ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ جٲری.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK का ये दिवाली से स्पेशल एपिसोड जो स्पॉन्सर किया गया है JNK बैंक ने। आपको उम्मीद है ये जो लीला आपके सामने पेश की गई है पसंद आई होगी आज इस दिवाली के शुभ दिन पर। तो आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे बातचीत जारी रखेंगे और नियाज भाई ने उनसे सवाल करना शुरू ही किया था कि हमने एक लीला सवाल जवाब तो करो इस करो कत कित कन मनावन वगैरह सारी कत करो बे ये कत कि नाज़रीन अगर तुम सोन प्रोग्राम वनकस वुचान तुम आसन पन बट बई प्रेन यम वनकस नकल मकान गसित तुह तुहदो अच्छो दूर आसन मगर अ यकीन कि दिल आसन तुम तम दूर कहें कि तुम करो आज सैनिस यूट्यूब चैनल पे मैसेज तुहद नाव तक लिखित अस करो कोशिश कि उस प्रोग्राम उस आखिरी मरहल तथ ताम वातनो तिमन ताम वातनो ये मैसेज तस दिवाली स्पेशल प्रोग्राम तोर मे अर्ज यह जम्मू कश्मीर बैंक के इश्तराक से तह ताम वातनावान अजकिस प्रोग्रामस मज अस मेहमान संजी टिको जी मगर गोड़ मेहमान कत बात शुरू करने ब्रोह वक्फ वक्त वातान गोड़ वक्फ निमो वक्फ पत करो पन्निस मेहमान कत बात सिलसिल शुरू वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब तशरीफ बनो UR ज्वेलर्स शाह खास रोड कदल शराब कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021-991। नाज़रीन आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल गुड मॉर्निंग JNK स्पॉन्सर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक। हमारे साथ तशरीफ फरमा मेहमान अख दीप आमुद योर युस रोशन कर सन महफिल संजी टिको जी इस करो दिवाली मुतलिक कत तो मगर युस ये दीप यह कत गो रोशन अम कित कन लोग पन हुसन तो गाश रोवन पन सोन समाज त पानस मुतलिक खाना वन तो मुख्तसरन तम पत करो दिवाली पे कत एस्पेशली कशीर मज गुजरे अस पज हमेशा याद तम कर बिल्कुल यमन दोहन पे चाहे ईद दिवाली हेरत मगर आज थोड़ा सा सुबह पे हमें याद कि आज अकिस नफरस दहिम दो क्योंकि 10वां दिन मनाते हैं यम रिसेंटली गो तिमन डेथ तिमन लकट शुर तो बह कर तुहद वसात JNK बैंक स्पॉन्सर करान प्रोग्राम अगर सो फैमिली ये अडॉप्ट कर क्योंकि तुम वारिया लकट शुर तो सो दैट कि तिमन ति मिले हौसला तम तक पी जाए सोचान कि अगर आज वनकस मोल आ जिंद तो तम तक दिवाली तैयार कर मगर वनकस तम दहिम दो बनावान क्योंकि अस दह कह तो बात बनावान तो बह सारी नाजरीन ते वन कि तम तवन याद सो वो गो मुख्तसर मोन तारुफ संजी जी बहुस बरबशास मज जामुत पलोमुत तो वनकस त बरबशास मज बसान तो अलॉन्ग विद अदर 808 फैमिलीज मज द्राई कह मैं स्कूलिंग गई हिंदुआई स्कूल शीतलनाथ तम पे गोस SV कॉलेज SV कॉलेज पे थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर तो पे कर प्राइवेट नौकरी ज्यादा तो वनकस ऑर्गनाइजेशन चलावान सारे पाज कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति तथ सदर तथुस बह सदर तमो बनोमुत कि बह तिमन कि इस्तिकामत वुचमस कि रूद ये महकम अंदाज सान रूद तिमन नागुजीर हालात मज मुश्किल तो इसलिए तमो तो इसलिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मगर सन कम यी कि माय मोहब्बत मज कित कन वापस आन वापस बिल्कुल रिवायती तौर अगर यह प्रोग्राम फॉर्मेट वो तुम मालूम कोशिश करान कि रलन मिलन मिल चार तो समसार मैसेज तो पैगाम वातनो दिवाली हंदिस यथ मौके पे दिवाली हुंद फलसफा दिवाली क्या दिवाली कित कन मनान करतो तुम शुरुआत पन्ने दहान इत कहीं ओतरी रिसेंटली दशहरा क्योंकि 10 दोन इस जंग लोग श्री राम जी रावणस क्योंकि रावण वनकस तान
شِبک چھُ تیُتھُے شِبک چھُنہٕ ووتمُت کینٛہہ مگر راونس ہیوٗ راونس ہیوٗ مگر تٔمِس اوس یِم تٔمِس 10 چیٖز ییٚمِس پیوٚو پتہٕ بھگوانس یور یُن تہٕ سُہ ختم کرُن کیونکہِ سُہ اوس راکھِ ذاتی منٛزٕے آمُت اوس نہٕ راکھِس بِچور اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ بٹ اوس تہٕ أزِکی دۄہ شامس چھُ یِوان شری رام جی پننِس پریوارس سان ماتا سیتا ہیتھ لکشمی ماتا یہ سا بائی لکشمی ہیتھ تو باقی ہنومان جی چھُ واتان ایودھیا کیونکہ تمن دۄہن اوس نہٕ کیاہ ونو أسۍ بجلی بل لایٹہِ وایٹہِ کینٛہہ تہٕ تِمو زول ژٲنٛگۍ بیسکلی چھِ اَسہِ ٹریڈِشن ژٲنٛگۍ زالٕنۍ بالکل کتریو کتری ژٲنٛگۍ زالٕنۍ تتھ منٛز گژھِ کٲشُر تیٖل آسُن تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز کہِ یُس یہِ پھمب چھُ آسان وٕنکیٚنس چھُ تھوڑا سا یُس نوٚو پھمب چھُ آسان یورٕ چھُ کتان ٲسۍ اَسہِ گرن منٛز اَمہِ چی ٲسۍ سۄیدِ بناوان تہٕ سُے پرکاش یُتھُے تُہۍ وٕچھ پتہٕ سٲرسٕے کہِ یۄس دُنیاہس منٛز گندگی ٲس سُہ کٔر تٔمۍ ختم یُس اندھکار اوس ٹھیٖک ہے تہٕ روشنی أنۍ تٔمۍ یتھ دُنیاہس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکھ پتہٕ شانت گٔے ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکن اکھ پیٖس میلیو سو تمی خٲطرٕ چھِ أسۍ انسانس أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ یُس أمِس انسانس فطرتن چھُ یہِ یژھان کہِ بہٕ کرٕ ہا اصل مگر منٛزٕ منٛزٕ چھُ أمِس پتہٕ اہنکار یِوان غُصہٕ یِوان نفرت یِوان یِم راونس منٛز پتہٕ آمٕتۍ أسۍ اگر یہِ مانو أمِس انسانس منٛز یہِ دیپاولی یا دیپاولی اتھ منٛز ؤنۍتو گۄڈٕ مےٚ فرق پتہٕ پرژھا بہٕ یہِ دیپاولی تہِ چھِ أسۍ ونان تہٕ دیوالی تہِ چھِ اصلی چھِ دیپاولی چھُ بیسکلی سنسکرت وٲرڈ ٹھیٖک گٔے دیپ مالا اچھا دیپن یُس کنٹِنیوٹی منٛز روزان چھِ ژور طرفہٕ اگر تُہۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ کٔرِو میٲنِس بربرشس تانۍ تہٕ دیوالی چھِ ایکچُؤلی یِوان ماننہٕ یُس أسۍ کٲشِر چھِ مانان سُہ چھُ ماتا لکشمی سٕنٛز پوٗجا آز شام کو بیٚیہِ اوس برونٛٹھ گژھان آز مےٚ باسان یور 100 ؤری ہیوٗ گوٚو أزۍ ٲسۍ یُس یہِ بِزنس مین یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ پنُن بہی خاتہٕ کران چینج مطلب پٔتِم بہی خاتہٕ ٲسۍ بنٛد کران تہٕ نوٚو ٲسۍ تِم سٹارٹ کران تہٕ پتہٕ ٲسۍ تِم پننٮ۪ن آفسن منٛز پننٮ۪ن فیکٹرین منٛز آز تہِ گژھِ سُہ چھُ پوٗجا گژھان مگر بہی خاتہٕ چھُنہٕ سُہ اکاؤنٹ بُک چھُنہٕ چینج آز چھُ گژھان سُہ مارچ حسابس منٛز پتہٕ ٲسۍ تِمن نوین کِتابن کران یہ سا یہِ پوٗزا ٲسۍ کران پتہٕ ٲسۍ برہما جی ٲسۍ انان سُہ اوس پوٗزا کران تمہِ پتہٕ ٲسۍ تِم پتہٕ سُہ زوٗل کران گرِ تہِ ٲسۍ کران تہٕ مطلب یِتھ کٔنۍ کہِ اوس ہر اندٕ یِوان شُبٕے ماننہٕ ہر اندٕ یِوان مُبارکی چاہے کاربار ٲسۍتن یا عام زندگی بیٚیہِ اکھ نٔو شُروعات کیازِ راوَن سُنٛد اند گژھُن اوس آز اکھ نٔو جٔرنی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ بِزنس مینس پتہٕ نٔو جٔرنی اکھ شروٗع کران خیر یہِ اوس تھوڑا بیک گراوُنڈ امیُک وۄنۍ اگر تُہۍ تھوڑا بہت اتھ بارس منٛز ؤنِو کہِ دیوالی کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان مناونہٕ کٔژن دۄہن چھِ یِوان مناونہٕ تہٕ الگ الگ دۄہن کیاہ تھیٖم چھِ آسان کیازِ یوٗتاہ مےٚ پتہ چھِ تھوڑا بہت یہِ پاے چھِ ہر دۄہ چھِ الگ الگ تھیٖم آسان الگ الگ رنگولی دیٖپ یِوان جلاونہٕ سُہ ؤنۍتو کٔژن دۄہن چھُ چلان کیاہ چھُ یِوان کرنہٕ اصلی چھِ دیوالی اگر نیبرٕ أسۍ وٕچھو یہِ چھِ 4 دۄہن آسان راتھ ٲس چھوٹی دیوالی آز گٔے بڑی دیوالی پگہہ چھُ یہ سا یہِ چھُ بیسکلی رِجن ٹُو رِجن یُس آسان چھُ یہِ چھُ ویری کران مگر کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت چھُ یُس دیوالی چھِ سُہ چھِ أسۍ خٲلی آز مناوان تہٕ أزۍ شامس چھِ أسۍ وۄنۍ چھِ آمُت وۄنۍ ماڈرنایزیشن گٔے بجلی آیہِ یہ سا یہِ زولہٕ مال چھِ وۄنۍ مومبٔتی چھِ اَسہِ آسان وۄنۍ چھِنہٕ دیٖپ بناوان کِہیٖنۍ نہ اَسہِ چھُ اکھ تٔمِس ریلی تھینکفُل ٹُو ہِم کہِ سُہ چھُ اَسہِ واریاہ پرووایڈ کران سارے چیٖز تِم چھِ کرال کھۄٹسٕے منٛز بسان تہٕ تِم چھِ اَسہِ یُس زینس پٮ۪ٹھ مرنس تام ییٖتیاہ تہِ اَسہِ کرالہٕ بانہٕ لگان چھِ تہٕ تِم چھِ تہٕ سُہ چھُ اَسہِ میلان بٹ وۄنۍ چھنہٕ تیٖژ توس تہِ روٗزمٕژ أزکٮ۪ن نوجوانن کیٛاہ آز چھِ تِم ونان نہ وۄنۍ ترٛاوو زولہٕ مالہٕ مگر کوسچن چھُ کہِ اگر أسۍ پنُن ٹریڈِشن کٲشُر ٹریڈِشن تھاوو چالو اَسہِ منٛز اوس اکھ چیٖز کہِ ییٖتیاہ تہِ سٲنۍ تہوار ٲسۍ چاہے سُہ عیٖد ٲس یا دشہرا اوس گوٚو پرو ٲسۍ ییٚتہِ مناونہٕ اتھ منٛز اوس کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ سانہِ یُس بِزنسُک یُس لوکل بِزنس اوس سُہ اوس اتھ منٛز اِنوالو گژھان یِتھ کٔنۍ زن دیٖپن ہٕنٛز کتھ یِتھ کٔنۍ اگر أسۍ دیٖپن ہٕنٛز کتھ کرو سو امہِ سۭتۍ تہِ اوس تٔمِس آنہٕ ژور میلان بیٚیہِ اوس أمِس خوشی میلان ایوٕن دو اگر تُہۍ اگر أسۍ 90 برونٛٹھ کتھ کرو تِمن دۄہن اوس یُس یہِ کالہٕ بوے اوس یہِ اوس گژھان گام پتہٕ گام
دیپ ہیت ات ونان کٲشِر پٲٹھۍ ژونگ ہیت یہ اوس تُلان پٔتۍ کِنۍ سُہ پوٹلی تہٕ اوس یہِ گژھان پتہٕ ٲسۍ یہِ أمِس اکھ یِم دیپ ہٮ۪وان تتھ یُس پونٛسہٕ واتہِ سُہ ٲسِس دِوان بیٚیہِ ٲسِس دِوان سۭتۍ سۭتۍ مِٹھٲے تہِ ٲسِس دِوان تہٕ بیٚیہِ ٲسِس نقد تہِ کینٛہہ دِوان سو یُس یہِ بانڈ اوس یہِ اوس زبردست یِتھے کٔنۍ ٲسۍ مطلب یُتھُے أسۍ ہیرتھ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ یِم کرٛالہٕ بٲے سٲنۍ یِوان گامن منٛز مینلی تہٕ تِم ٲسۍ تِم کرٛالہٕ بانہٕ کٕنان پتہٕ یُس أسۍ ہیرس پٮ۪ٹھ رنان بالکل تمیُک ہوٚکھ یُس ہوٚکھ سیُن آسہِ رٔنِتھ نا ہوٚکھ سُہ ٲسۍ تٔمِس دِوان تمہِ ساتہٕ سُہ اوس اکھ زبردست بالکل اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ بیٚیہِ کتھ کیازِ یہِ چھُ بڑٕ انٹرسٹنگ چیٖز أسۍ ہیرتس پٮ۪ٹھ گاڈٕ ٲسۍ نَدٕرۍ وغیرہ تِمن چیٖزن ہُنٛد سال یا دیپاولی پٮ۪ٹھ کیاہ کیاہ ٲسۍ کران کیازِ اسہِ تہِ وُچھ نہٕ تیُتھ کال کینٛہہ خٲر مگر اسہِ چھِ چوٗنٛکہِ یہِ پروگرام چھُ جموں اینڈ کشمیٖر بینک کہِ اشتراک سۭتۍ تہٕ یِم بلدیو پرکاش جی CEO تہٕ MD جموں اینڈ کشمیٖر بینک چھِ تِہنٛدِ طرفہٕ چھِ میسیج سارنٕے سٲرسٕے اِنسٲنیس خٲطرٕ تہٕ بالخصوٗص سانٮ۪ن پنڈت بایَن خٲطرٕ تہٕ ہندوٗ یِم بٲے بیٚنہِ چھِ اَسہِ تِمن خٲطرٕ دیپاولی پٮ۪ٹھ یہِ میسیج وٕچھو تَمہِ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ پنٕنۍ یۄس یہِ کتھ چھِ مُقرر جموں کشمیر بینک کی طرف سے سبھی دیش واسیوں اور خاص کر ہمارے سبھی گراہکوں کو میں دیوالی کے تہوار کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں دینا چاہتا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ آنے والا ورش آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے اتسووں خوشیوں اور سمردھی سے بھرا ہو میں ہمارے گراہکوں کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر بینک اور ہمارا پورا اسٹاف ہر دن آپ کو پہلے سے ادھک بہتر سویدھائیں پردان کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور اس کارن ہمارا رشتہ اور ادھک مضبوطی سے آگے بڑھے گا اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس آنے والے وقت میں ہم سب ساتھ میں بڑھیں گے اور سفلتا کی نئی اونچائیوں کو چھوئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروڈکٹس اور سیواؤں کو پہلے سے بہتر کریں اور نئی سویدھائیں نئے پروڈکٹس آپ کے لیے پرستت کریں یہ تہوار آپ سب کے لیے بہت منگلمय ہو آپ سب کا جیون ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے اور دیوالی کی روشنی کی طرح جگمگاتا رہے دیوالی برائی پر اچھائی اور اندھیرے پر پرکاش کا پرتیک ہے جموں کشمیر بینک اس دیوالی پر اپنے سبھی گراہکوں کو آرتھک روپ سے استھر بنانے کے لیے ہر سمبھو پریتن کرے گا ایک بار پھر آپ سب کو دیوالی کی ہاردک شبھ کامنائیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK کا یہ اسپیشل دیوالی ایپیسوڈ اور آج کے ہمارے مہمان سنجے ٹکو جی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی سنجے جی آپ بات کر رہے تھے جو یہ کرال بوے یہ گامن مز گژھان ژون سُے تھٲیِو تُہۍ جٲری ؤنِتھ تمہِ سۭتۍ اوس مطلب اکھ بانڈ اکھ اوس گژھان بیٚیہِ اوس نمبر زٕ کہِ اگر تُہۍ وٕچھِو 90 برونٛٹھ کیونکہِ یِم چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ یِم چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ یِم آسان 90 پتہٕ ٲسۍ آمٕتۍ یا آپ ہی تو 90 میں بہت ہی چھوٹے ہوں گے اگر تُہۍ پرٛانٮ۪ن نِش بوٗزِو یہِ کہِ دیوالی یا باقٕے تہوار ییٚتہِ اَتہِ ٲسۍ یِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ بناوان ٲسۍ رٔلِتھ میٖلِتھ تہٕ اگر سُہ سونٛچنہِ ٲسۍ بیٚہوان چھِ پتہٕ چھُنہ ونان کٲشِر پٲٹھۍ دِل چھُ ودان تی چھُ گژھان تٔتھۍ توٚر فِکرِ تہٕ دیوالی ہُنٛد سُہ یہِ چھُنہٕ دیوالی ژونٛگ زالنٕے یوت کینٛہہ بالکل دیوالی چھُنہٕ ژونٛگ زالُن کیونکہِ یہِ چھُ آرٹِفِشل اکھ کیونکہِ یہِ چھِ علامت اکھ مگر اصلی چھِ دِلُک ژونٛگ زالُن دِلُک ژونٛگ چھُ اصلی بیسکلی اصلی چھِ دِلٕچ تٲریٖکی کرٕنۍ کیونکہِ یُتھُے دِل تُہُنٛد دِل ییٚمہِ سُنٛد دِل باقین تہِ تِم ناظریٖن دِل یُتھُے یہِ پنُن ژونٛگ زالہِ یہِ بنہِ اکھ پرکاش اکھ مطلب یہِ بنہِ اکھ بہٕ وٕچھتو اکھ بیاکھ مطلب لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گاش ییٚلہِ جمع گژھان چھُ بوٚڑ آفتاب بنہِ بوٚڑ آفتاب تمہِ آفتاب سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان اگر تُہۍ راتھ کیُتھ پٔکِو کُنہِ تہِ جایہِ تہٕ اندھیرٕ چھُ واریاہ پکان پکان چھُ یِہوے انسان سونٛچان کُنہِ جایہِ گوٚژھ گاش زٕ آسٕنۍ سُہ چھُ تٔمِس دِوان سُہ اکھ اینکریج مطلب ہیمت چھُ دِوان کہِ نہ حوصلہٕ دِوان بُتھِ چھُ کیٛاہ تام گاش سُے گاش چھُ بیسِکلی دیوالی ہُنٛد فلسفے چھُ اصلی تی کہِ یہِ گاش یُس أنٛدرِم چھُ اَسہِ یہِ کِتھ کٔنۍ کڑہون أسۍ نٮ۪بر
فطرتُک گاش فطرتُک گاش تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ کہِ یُس اِنسٲنیت چھِ یہِ روزِ تیٖتِس کالس زِندٕ ییٖتِس کالس أسۍ یہِ گاش پھٲلاوو اتھ منٛز چھُنہٕ کاسٹ کرٛیٖڈ اینڈ ریلِجن کِہیٖنۍ چاہے تُہۍ عیٖد نِیِو چاہے تُہۍ دیوالی نِیِو چاہے تُہۍ ہیرت نِیِو مےٚ کوٚر گۄڈٕ تہِ عرض اگر یِمن سارنٕے چیٖزن ہُنٛد مغز تہٕ ماخذ کڑو نا أسۍ یِم چھِ تِم چیٖز یِم علامتی طور أسۍ وٕنکیٚس مناوان چھِ مگر ییٚلہِ پس منظرس کُن گژھان چھِ أسۍ پس منظرس کُن چھِ أسۍ وٕچھِتھ یی وٕچھان کہِ یِم چھِ تِم علامت تہٕ یِم پزرٕچہِ علامت یہِ چھُ بیٚیہِ چھُ آز چھُ بیٛاکھ چیٖز تہِ یہِ تہِ چھُ آز وٕچھنہٕ آمُت وۄنۍ یِمن اگر پٔتمٮ۪ن 32-33 ؤری 32 ؤری وٲتۍ أسۍ وٕچھان واریاہ کینٛہہ تتھ پٮ۪ٹھ گژھُن چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ مگر کتہِ اوس کانٛہہ تیُتھ رُت نفر یا تِتھۍ نفر یِمو یہِ گاش زِندٕ تھوٚو تہٕ آز چھِ أسۍ تُہۍ تہٕ بہٕ بِلکُل تِتھے کٔنۍ کتھ کران اگر نہٕ تِمو آسہِ ہے تھوٚومُت یہِ گاش تہٕ مےٚ باسان آز آسہِ ہے نہٕ أسۍ چھِ اکثر ییٚمہِ ٹی وی کہِ ذٔریعہٕ تہٕ خصوٗصن گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے کہِ ذٔریعہٕ ونان یِتھ کٔنۍ برونٛہہ موجوٗر تہٕ نٲدِم صٲب اِکوٹہٕ ٲسۍ بیٚہوان تِتھ کٔنۍ بیٚہن یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز سنجے ٹِکو جی تہٕ نیاز بٹ جی تہِ تِتھے کٔنۍ أسۍ وٮ۪ژھناوو تِتھے کٔنۍ اِنشاءاللہ سون دُعا چھُ یِہوے یہِ گاش یی وٮ۪ژھناوُن تہٕ دیپاولی ہِنٛدِس یتھ مُبارک دۄہس پٮ۪ٹھ مُبارک سٮ۪ٹھاہ مُبارک بٲدی مگر تُہُنٛد اِجازت چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ مُقرر کر اتھ چھِ کینٛہہ ذمہٕ دٲری آسان اخبارن ہٕنٛز سُرخی یِم واتناوو أسۍ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ بیٚیہِ ناظرین پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں ہم کیونکہ وقفے کے اس پار جب ہم آپ سے اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچائیں گے اور اس کے بعد مقرر کریں گے اپنے جو ناظرین ہیں ان سے اپنی بات چیت کا سلسلہ ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز ہال مارک برانڈیڈ جیولری عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز تو یاد رکھیے یو آر جیولرز شہری خاص نالے ماروڈ کاجی قدل سراف قدل سری نگر ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپائنٹمنٹ کال 9814-021-991 ناظرین آپ دیکھ رہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو دیوالی کے اس شبھ دن پہ ہم نے آپ کے لیے خاص طور پہ تیار کیا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں آج کے مہمان سے ہمارے جو گفتگو ہے وہ جاری رکھے وقت آ گیا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا میرے پاس ایک پہلا انگریزی اخبار ہے اور اس پہ جو پہلی سرخی شائع ہوئی ہے جے اینڈ کے ایمرجنگ ایز ٹاپ انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ان کنٹری انویسٹمنٹ پروجیکٹس ورتھ ₹10,000 crore انڈر ایگزیکیوشن پرپوزلز ٹو the tune of ₹60,000 crore being processed. میرے پاس اردو اخبار ہے رقم تراز ہے برائی پر سچائی کی جیت دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے آج مندروں میں شام کو خصوصی پوجا پاٹ ہوگی اور پٹاخے سرکے جائیں گے ایک اور خبر اسی اخبار سے 800 کروڑ روپے کے خطیر رقم میں سے تعمیر کی گئی شہرہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے 3 سال تک قیمتی وقت افرادی قوت منشری اور پروجیکٹ پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپیہ کا زیاں جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے اور اس پہ جو خبر شائع ہوئی ہے ویدر لائکلی ٹو ریمین ڈرائی گلمرگ فریزز ایٹ -1.2 ڈگری سیلسیس جی میرے پاس اردو اخبار ہے حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کا عرس شریف احترام سے منایا گیا عقیدت مند جوش و خروش کے ساتھ آستان عالیہ کے احاطے میں داخل ہوئے ایک اور خبر اسی اخبار سے ہے لکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے کئی ممالک سنگین اقتصادی بحران کا شکار مودی جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے اور اس پہ جو خبر شائع ہوئی ہے ₹80 crore heroin haul seized in Udhampur smuggled consignment had Afghan stamps cross border handlers communicated with truck driver over social media app اسی اخبار سے ایک اور یہ خبر after spending ₹800 crore on Ramban Bani Hill stretch NHAI abandons the project میرے پاس آخری اخبار ہے لکھتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے 3 نومبر تک بیک ٹو ولیج پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے تعمیر اور ترقی سرکاری اسکیموں کے بارے میں عوام کو جانکاری فراہم کی جائے گی یہ تھی اخبارات کی سرخیاں ناظرین تو معلوم کہ یہ پروگرام اخ براڈر ڈائمنشن مز پیش کران تو کوشش کران کہ زیادہ کھت زیادہ سیگمنٹ کرو یت مز بالخصوص یل پتہ تحصیل تو تعلیمچ کت آس تحصیل تو تعلیم خاطر اک سیگمنٹ تہ خاطر پیش کرن پیش کرن تہندس خدمتس مز گڈ مارننگ ایجوکیشن ڈاکٹر طارق مربوط
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दुनिया में कौन से मां बाप ऐसे नहीं हैं जो चाहें कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कामयाब जिंदगी गुजार दे, उसमें जो आदतें हैं, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसको जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो बहुत टॉप पे हो, वो हर फील्ड में कामयाब हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की पहली जो सीढ़ी है वो या पहली वो जो है वो घर है, और घर में वो क्या माहौल है। और मैं आपको बताता हूं कि उस माहौल की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चों का जो फ्यूचर बनता है, हम अनइंटेंशनली हम चाहते तो हैं उनको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, उनकी आदतें बहुत अच्छी हों, वो दुनिया में कामयाब हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हम उनके उसके दिमाग में वो चीजें भर देते हैं जो पूरी जिंदगी वही रिपीट होता है। कहते हैं, जैसे आप देखिए 95% जो हमारी जिंदगी जो दिन में हम काम करते हैं वो वही होता है जो हमारी कैसेट में रिकॉर्ड किया गया होता है। हम जब दुनिया में वजूद में आ जाते हैं, जब पैदा होते हैं, तो हम समझे एक कैसेट लेके दुनिया में पैदा होते हैं जो ब्लैंक है। उसमें क्या डाला जाता है 7 साल तक या कुछ कहते हैं 15 साल तक, तो वो भरा जाता है उस कैसेट में, और वही चीज फिर रिपीट हो जाती है सबकॉन्शियसली, क्योंकि 1% हम क्रिएटिवली दिन में काम कर सकते हैं, 95 तो वही रिपीट होता है। तो ये जो कैसेट है ये ब्लैंक थी, उसमें वो माहौल में क्या एब्जॉर्व करता है, वो डाउनलोड वही करता रहता है जो घर में माहौल हो। और माहौल में अगर हमने बच्चे को बता दिया आपस में गुस्सा बाकी चीजें, वो वही वो करके ये करना होता है, और आगे उसमें जो एटीट्यूड फॉर्म होगा वो वही होगा। और अगर हमने बता दिया, आप देखिए हम कभी कभी बोलते हैं बेटा ये बड़ी मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम करोगे, तो वो बच्चा दिमाग में वही ले लेता है, और जिंदगी में अगर वो नाकाम हो जाता तो कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने उसके दिमाग में ये डाल दिया है। मैंने कहा वो ब्लैंक है, वो समझे वो टेप रिकॉर्डर चलता रहता है पूरी जिंदगी उसको, तो वो अभी कभी बच्चे को आपको बोला यू डोंट डिजर्व दिस, तो उसके दिमाग में आ जाता पूरी जिंदगी उसको जो सबकॉन्शियस 95% जो हमारा रोल प्ले करता है जिंदगी में, वो यही कहता है यू डोंट डिजर्व इट। तो उसको लगता है कि आई डोंट डिजर्व इट, तो जब भी आप कोई काम देंगे वो कहेगा हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही टेप चलना शुरू हो जाएगी जो 90% है सबकॉन्शियस माइंड में, वही जिंदगी हमारी चलती है फिर। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो एहतियात है वो ये देखना है कि हम बच्चे को फीड क्या कर रहे हैं, हमने घर में माहौल कैसा दिया है। अगर एनकरेजिंग माहौल है तो बच्चा एनकरेज होगा, अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमने घर में शुरू कर दी तो वो कल को स्कूल में जाएगा, ये छोटा बड़ा भी हो, बड़े के बाद 15 साल तक 7 से 15 साल तक वो वही माहौल से, देखिए वो ऑब्जर्व तो वही करेगा ना जो माहौल उसको मिलेगा। तो हमारा काम है कि जब कहते हैं कि नर्चरिंग बाय नेचर, आपके पास एक सीड है, पैदा होने से लेकर 15 साल तक नर्चरिंग, एक सीड भी मैंने बोया, देखिए उसको गाय बकरी भी आके खा करती है, लेकिन जैसे वो पेड़ हो जाएगा फिर कोई उसको नहीं कर सकता। तभी कहते हैं कि घर का माहौल थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। आप देखिएगा कहीं आप उसके दिमाग में ये तो ना बहुत मुश्किल है जिंदगी, बहुत मुश्किल है ये काम, तो वो ये कहेगा, अगर आप इसके बदले आप पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस करने की ये होती है हिम्मत होनी चाहिए। ये कौन कर सकते हैं, ये इनकलकेट मां बाप कर सकते हैं, घर में बड़े कर सकते हैं। और यही चीज स्कूल में भी कराया जा सकता है। स्कूल में भी अगर बच्चे ने नंबर कम लाए तो हम बच्चे को फेल क्यों करें, बच्चे को ये बोलेंगे बच्चा तुम फेल नहीं हो सकते, तुम मेरे बच्चे हो। टीचर भी ये बोल सकता है तुम मेरे बच्चे हो, आप फेल कभी भी नहीं हो सकते, आई नो यू बेटर देन एनीबडी एल्स, यू कैन डू इट। लेकिन बेटा आपके थोड़े से एफर्ट्स कम हो गए थे, अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आई नो यू विल। तो एनकरेजमेंट बाकी चीजें अगर हम देंगे तो बच्चा वही ऑब्जर्व करके, जब भी कोई मुश्किल उसको जिंदगी में आन पड़ेगी तो वो यही कहेगा कि नो, सक्सेस इज नॉट मेजर्ड हाउ हाई यू गो अप इन लाइफ बट हाउ मेनी टाइम्स यू बाउंस बैक। वो रेजिलियंस कहां से पैदा होगी, घर से होगी। पहला स्कूल घर है, उसके बाद स्कूल की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चे को कभी ये ना कहीं तुम नालायक हो, क्योंकि बच्चा वो एक्सेप्ट करेगा तो पूरी जिंदगी उसको लगेगा एक्सीलेटर पे नहीं, हमको कहते हैं एक्सीलेटर दबा दो आगे चलो, मगर ब्रेक लगा देते हैं हैंड ब्रेक, तो गाड़ी में इंजन गर्म हो जाते हैं, बच्चों का दिमाग बेटे स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाप चाहते हैं कि नहीं कि ये कर सकते हो बेटा, अगली बार जिंदगी मौके दे देती है, उसके लिए आप उनको कहे कोई बात नहीं, आज नहीं गया कल होगा। सो कंटिन्यूअस ये एनकरेजमेंट अगर मिलेगी तो आप समझे वो जो रिकॉर्डर होगा पूरी जिंदगी, ये इसके जिम्मेवार हम हैं। तो मेरी इल्तिजा होगी सब पेरेंट्स से, कभी भी बच्चे को नालायक मत कहिएगा, कभी मत कहिए तुम नहीं कर सकते, पॉजिटिव चीजें उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरी जिंदगी उनके उसी पे दारोमदार करती है और दे विल फ्लरिश। और आप आज देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K और मुझे दे दीजिए इजाजत। न्याय थयु माय थयु पानवय
न्याय त्रयू माय थयू पानवई पोज मोहब्बत बगरयू पानवई। नाज़रीन प्रोग्रामस किस तमहीदस मज में गुजारिश करमस कि तुम करियो मैसेज कि अस वातनो अच्छे वारिया मैसेज आमजिम इस कोशिश करो कि अस वातनो। संजय टिको जी बहुत बहुत मुबारकबादी आपको लिखते हैं। मुश्ताक भट्ट साहब प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू द गेस्ट स्पेशली एंड टू द होल ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। मे दिस फेस्टिवल एलिमिनेट द लाइव्स ऑफ ऑल योर लव्ड वंस। यही लिखते हैं हैप्पी दिवाली टू इंडियन फ्रेंड्स। एस डी मीर साहब लिखते हैं हैप्पी दिवाली टू द गेस्ट संजय जी और एवरीवन स्पेशली टू माय हिंदू फ्रेंड्स। माविन परवेज जी भी लिखते हैं हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरिटी दुआएं दिखते हैं। एक साहिल ताशकुनी लिखते प्लीज से माई हैप्पी दिवाली टू आवर गेस्ट टिकू जी। पंडित बाई को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबादी है। हुमैरा आरिफ अपनी किसी फ्रेंड ए सुरेंद्र जी पुनीत जी और नरीज जी को लिखती है मेरी तरफ से मुबारकबादी है। मुश्ताक राजा भी लिखते हैं हैप्पी दिवाली। अशरफ गानी लिखते हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल पंडित फ्रेंड्स माई चाइल्डहुड फ्रेंड सुनीता काचरू जी। माविन परवेज फिर एक बार लिखते हैं डेड लाइन इन साइड हैप्पी दिवाली टू माई चाइल्ड फ्रेंड सुमीत बाई। मुमताज जी लिखते हैं कि आदाब अर्ज आप सबको कश्मीर का कल्चर और मजहब और जो बाकी दोस्ती है इस पर भी मुबारकबादी है। रिफत जान जी ने यही लिखा जो मैंने अभी पढ़ा है, याद दिलाया कि न्याय त्रयू माय थयू पानवइन पोज मोहब्बत बगरयू पानवइन। अब्दुल रशीद जी लिखते आई वांट टू विश माय बेस्ट फ्रेंड केवल कृष्ण रैना ए वेरी हैप्पी दिवाली टू आवर फ्रेंड। माविन जी लिखते हैं नियाज भाई और अरीबा दी की स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई शायद स्टूडियो में, तो हमारे लिए खैर स्वीट्स का इंतजाम होगा। और रिफत जान डॉक्टर तारिक साहब मॉरल एजुकेशन देखते हैं। बहुत सारे मैसेज और भी कुछ मैसेज जब आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। खैर इस कत करान रिवायती तौर मनावान ये दिवाली बचपन कह याद दिवाली क्या खुशी हुंद मौका तिमन दोहन ٲسِو तुम शरीर आसान ज्यादा पहमत आसान बच्चे पत करान दिवाली तो यम त्यौहार इमन कह याद अगर तो याद आसन या पन्न दोस्तन यारन सत कित कन ٲسِو तुम दिवाली मनावान। एक्चुअली सानि लॉकचार तुमजी लॉकचार क्योंकि तिमन दोन बोंगोल वोंगोल तीत आसान की पाई तिमन दोन हथ आस लबि पे लगा तथ पे पत दिवान तम पत आय पत क्योंकि टू बी फ्रैंक एनफ वारिया नफर एफोर्ड हेकान कह कहीं पता वार वार आय ची टासन मज यथ मज तो आज बड़ी बड़ी पोंगोल आज वन वन टासा तथ वन ID ब्लास्ट तुथी टास सानि लॉकचार चीज क्योंकि पंडित मोहल्ले लगभग सोरे हर कुछ जाए मगर सैनिस मोहल्लस मज सन मेजॉरिटी मुस्लिम भाई तो लकट लकट शुर सारी आज तस गरस मज नजदीक लकट लकट शुर तम क्योंकि शाम त्रो आज कोर बेसिकली टास त्रो बंद बंद वन आतश बाजी सिंपल गसान तो लकट लकट शुर पत सानि शुरन गिंदान आतशबाजी करान तिमन बसान नो माहौल क्योंकि तिमन बिचारो मिस कोर्मुत तो मे बसान मे कंट्रीब्यूशन सन 800 फैमिलीज वनकस मज यह बड़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कश्मीरियत रिवायतस क्योंकि यह कश्मीरियत डिफरेंट वर्ड क्योंकि कपर मे तथ पे गसन कह मगर वन कि रेशवर तो पीरवर यह सन कंट्रीब्यूशन मगर अत मम कंट्रीब्यूट करान लकट लकट शुर अत मज कंट्रीब्यूट पगह यु बड़ गम तहन पन्निस खानदर ग शुर जवान अगर तीस कालस रूद कल्चर सोरे कंपोजिट कल्चर जिंद यम वन तिमन कि इत सन मतलब तुंद फादर साहब वन या कह वन कि ये पंडित कल्चर या पंडित बेसिकली बट वन मगर अत संस्कृत वर्ड बटारिका बटारिका गो पत वार वार डिग्रेड कर गो बनो यह बट मतलब कशर पे अगर कत करो लफ्ज इथे बेसिकली बटारिका तो तम हिसाब वन तिमन फलान तोशकानी जी प्राणनाथ जी कौन
جی ہمیں ایک کال آیا, اوپر میسج آئی ہے, وجے گاندھی جی ہے, وہ آپ کو بھی وش کر رہے ہیں اور پوری گڈ مارننگ جے اینڈ کے ٹیم کو بھی دیوالی کے اس موقع پر ان کو بھی بہت بہت مبارکبادی آپ کو. تو آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکر گزاری, اور آپ کی جو میسج ہے ہمارے دلوں کو, یقین مانیے گا وجے جی, ہمارے دلوں کو بہت بہت خوشی ہوتی جب کوئی دور سے ہمیں یاد کرتا ہے اور پھر ان کے اندر وہ روایت ہو. یہ بالخصوص ییٚتٮ۪تھ وٲتِتھ پتہٕ چھُ أسۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ کانٛہہ یاد کران, دلس چھِ اکھ غٲر معموٗلی کٲفیت گژھان. قدرتی اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی, کیونکہ جو لوگ باہر ہیں, چاہے وہ ہمارے دیش میں ہے یا دیش سے باہر ہے, تو موسٹلی یہ لوگ ہمارے جو لوگ دیکھتے ہیں جے اینڈ کے گڈ مارننگ, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کشمیر میں ہی ہے اس 1 گھنٹے کے اس پروگرام میں. تو اسپیشلی جب ہمارے تہوار ہوتے ہیں, چاہے عید کا تہوار ہو یا دیوالی یا اور دشہرا ہو, حیرت بالکل, تو وہ جڑ جاتے ہیں, دل سے جڑ جاتے ہیں. پہ میں شرف گومت حاصل, حیرت تہ اوسُس بے پروگرام کرنے وز تمہ وز کرو مے دوپمس ہے اس دیتن تہ نہ کرو گاڑ سالٕے تہ نہ کرو نرد سالٕے, وۄنۍ گٔے ملاقات ٹِکوٗ جیسز مے باسان نیکسٹ حیرتہِ منٛز ما آسہِ مےٚ سال. تو کلیم کران کہ درشن دور کس یُس یہ دوردرشن تو خصوصاً گڈ مارننگ جے اینڈ کے ٹیم, تُہۍ سٲری وٕچھن وٲلۍ یِم دوٗرِ پٮ۪ٹھ اَسہِ وٕچھان آسان, ٹِکوٗ جی تہٕ أسۍ چھِ تۄہہِ وٕنکٮ۪س اکھ دٲر ویٚس تھٲومٕژ, کھُلٲومٕژ تھٲومٕژ. تُہۍ ہیٚکِو تمہِ گرِ پٮ۪ٹھٕ یُس تۄہہِ گرٕ تتٮ۪تھ چھُ تتھ تہِ تھٲینو اللہ تعالیٰ حفاظتس منٛز, دَہہِ حفاظتس منٛز, مگر کٔشیٖرِ ہُنٛد دیٖدار ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ ییٚمہِ تھرٛوٗ. تُہۍ ٲسِو دیوالی تہٕ تمہِ سۭتۍ اوس بیسکلی مطلب سُہ ماے محبت پتہٕ تتھ منٛز مِل جُل روزان. کیونکہ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ یِم تہِ أسۍ وٕنکٮ۪نس بسان چھِ کٔشیٖرِ منٛز, کیونکہ اَسہِ چھِ 99.9% نٮ۪برٕے سٲری, حالات تہٕ کِنۍ تو لیکن یِم 800 روٗدۍ ییٚتہِ. خیر اتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ کتھ, تُہُنٛد اجازت چھُ اَسہِ اکھ وقفہٕ نیُن تہٕ مہمانس سۭتۍ روزِ کتھ باتھ جٲری. وٕچھان روٗزِو یہِ دیوالی سپیشل پروگرام یُس گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام چھُ, یُس جموں اینڈ کشمیر بینک کہِ اشتراک سۭتۍ تۄہہِ تام أسۍ واتناوان چھِ ییٚمہِ وقفہٕ پتہٕ. وٕچھتو مہرِنۍ سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان, یوٗ آر جیولرس چھِ شوٗب لاگان. یوٗ آر جیولرس ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزاینو علاوٕ گارنٹڈ بیسٹ قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھے. تشریف أنِو یوٗ آر جیولرس شاہِ خاص قٲدۍ کدل سراب کدل سری نگر. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے کا یہ اسپیشل پروگرام جو دیوالی پہ آج بیسڈ ہے, اور ہمارے ساتھ سنجی ٹکو جی ہے جن کے ساتھ ہم بات چیت جاری رکھیں گے. میں جاننا چاہوں گی, ہم نے جو دیپ جلانے کی بات کی اور آپ نے روشنی کی بات کی کہ کیسے یہ دلوں کو انلائٹن کرنے کے لیے ہم جلاتے ہیں, لیکن جو رنگولی آپ کرتے ہیں, جو آپ رنگولی بناتے ہیں سرفیس پہ, بچے بناتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے اور وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ مناوان شاید نہٕ کینٛہہ, أسۍ تہِ چھِ بناوان مگر ڈفرنٹ اوکیجن مطلب نورے چھُ آسان یا نوراترا یِمن دۄن سُہ چھُ آسان, یا سا یُس ہرُد چھُ آسان تتھ پٮ۪ٹھ چھِ ہٮ۪کان بنٲوِتھ. کینٛہن جاین ٲسۍ یہِ رنگولی بناوان. رنگولی چھِ اکہِ قٕسمٕکۍ ایسی ایک چیز ہے کہ جس سے کہ جو اچھے آتمائیں جو ہے, روحیں جو ہے, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا ایک یہ فلسفہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایٹماسفیئر میں جتنی بھی نگیٹو ہے اس مطلب ہمارے ارد گرد یا ہمارے مکان میں, اس سے وہ دور ہو جائے. کیونکہ وہ یوز 7 کلرس, جس کو رنگولی پھر اس کو مکس کر کے, اور ڈفرینٹ طرح کی ڈفرینٹ رنگولیز ہوتی ہیں. زیادہ تر رنگولیز ہوتی ہیں ساؤتھ میں, ساؤتھ میں ہوتی ہیں, نارتھ میں کچھ جگہوں پہ ہوتی ہیں, لیکن کشیر مز ٲس نہٕ یہِ ٹریڈیشن کینٛہہ. وۄنۍ روٗد اتھ سۭتۍ اکھ چھُ بیاکھ پہلو اس کے ساتھ یہ بھی جڑا ہے دیوالی کے ساتھ, جو ہماری مطلب جب ہماری بہن یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے, پہلی دیوالی ہوتی ہے, یہ چھِ اکھ یونیک اکھ چیز. تو پھر ہم آج ڈبے برفی کے ڈبے ان کے سسرال بھیجتے ہیں. کٲشرٮ۪ن آسہِ یا یہِ پرٛٲنۍ کٲشِر, تہٕ پتہٕ چھُ شامس مطلب نارملی چھِ أسۍ چھِنہٕ برفی اصلی پوٗزا کران کینٛہہ, ٹھیٖک ہے, أسۍ چھِ کران روٹ, مطلب أسۍ چھِ آسان یہِ ہسا یہِ تتھ چھِ أسۍ کران پوٗزا,
روٹ دۄیو قٕسمن اکھ چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پن چھُ آسان یہِ آز چھِ أسۍ بناوان سمپل ژوٚٹ مٔدریر ترٲوِتھ تتھ چھِ أسۍ پوزا کران ٹھیک ہے تہٕ ٹریڈشن چھُنہٕ اَسہِ روٗدمُت مِٹھایہِ ہُنٛد کینٛہہ اوکے یہ چھُ ریجنل یہِ چھُ ریجنلس پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ کران وۄنۍ یُتھُے یہِ أمِس یہِ کورِ یا أمِس بیٚنہِ نہ یورے چھِ أسۍ یورے سوزان یہِ پتہٕ یُتھُے شامس یہِ بٲگراونہِ چھِ نیران ٹھیک مالہِ نِش مِٹھٲے یہِ چھِ مالہِ نِش سٲنۍ یہِ سورُے ٹریڈِشن ایسپیشلی اِن دا ویلی یہِ چھُ تِتھ کٔنۍ بانڈِڈ تیُتھ کمپوزِٹ مطلب أسۍ چھِنہٕ مانانٕے کہِ کوٗر چھِ اَسہِ وۄپر مطلب یُتھُے أسۍ کورِ سوزان چھِ أسۍ یا بیٚنہِ سوزان چھِ أسۍ کانٛہہ تہِ چھِ ڈوٗنۍ زن چھِ سوزان تِم چھِ پتہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ تٔمِس مالنہِ چھُ یہِ ہسا یہِ وٲرِو چھُ آسان سُہ چھُ تٔمِس ونان مالنہِ ڈوٗنۍ چھے بہٕ یہِ مطلب یہِ چھُ اکھ پہلوان ترٛیٚیِم چیٖز چھُ مینلی یُس تۄہہِ تہِ ووٚنوٕ کہِ دِلن ہُنٛد چِراغ چھُ سُہ تھاوُن زِنٛدٕ اصل حقیقت چھِ اصلٕچ چھِ سۄے آرٹِفِشل تہٕ نیچرس منٛز چھِ فرق اگر أسۍ صوفیزم یا رشیزم کتھ کران تِم ٲسۍ پنُن یہِ زالان تمہِ سۭتۍ اوس اَسہِ نوجوان چھِنہٕ یہِ مانان یہِ چیٖز کینٛہہ کہِ تِمن پرانٮ۪ن کِتھ کٔنۍ اوس یہِ ہسا یہِ آنے والے سمے کیٛاہ آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ یا کنٹری ہُنٛد تہِ یا دُنیہُک یہِ ہسا چھُ غلط مگر یہِ چھُنہٕ غلط یہ صحیح پٮ۪ٹھ ٲس خۄش قٕسمٕچ راتھ اوس ریشیتُک تہٕ صوٗفیتُک منبع حضرت شیخ نوٗرالدیٖن نوٗرانی سُنٛد وۄرثہِ مُبارک تہٕ آز چھِ دیوالی ہٕنٛز تہٕ یہِ چھُنہٕ یہِ چھُ اکھ سٲنۍ یہِ ہسا یہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے ٹریڈِشن روٗزمٕژ اگر اتھ خبر کۭتیاہ تہِ دُشمن یی نہٕ یہِ پھُٹہِ نہٕ زانٛہہ کینٛہہ مگر اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز ہمیشہِ کوٗشِش کیٛاہ چھِ کوٗشِش چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کیونکہِ میجارٹی ییٚتہِ تہِ آسہِ تٔمِس پَزِ ہمیشہِ مینارٹی ہُنٛد خیال زیادٕ تھاوُن بیٚیہِ اِکوَٹ روزُن اِنشاء اللہ اَمی خیالُک تَتھ وقار تہٕ تَتھ عزت بخشنہٕ خٲطرٕ چھُ آز اَسہِ یہِ پروگرام کوٚرمُت یَتھ ناو چھُ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے دیپاولی سپیشل دیوالی سپیشل چوٗنٛکہِ یہِ پروگرام چھُ جموں اینڈ کشمیٖر بینک کہِ اشتراک سۭتۍ أسۍ تۄہہِ تام واتناوان اَمہِ جموں اینڈ کشمیٖر بینک کہِ یِم سی او چھِ تِہنٛز اکھ میسیج چھِ اَسہِ تۄہہِ تام بیٚیہِ واتناوٕنۍ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से सभी देशवासियों और खासकर हमारे सभी ग्राहकों को मैं दिवाली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए उत्सवों, खुशियों और समृद्धि से भरा हो। मैं हमारे ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक और हमारा पूरा स्टाफ हर दिन आपको पहले से अधिक बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोशिश करेगा और इस कारण हमारा रिश्ता और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगा। अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ इस आने वाले वक्त में हम सब साथ में बढ़ेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को पहले से बेहतर करें और नई सुविधाएं, नए प्रोडक्ट्स आपके लिए प्रस्तुत करें। यह त्यौहार आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। आप सबका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और दिवाली की रोशनी की तरह जगमगाता रहे। दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर बैंक इस दिवाली पर अपने सभी ग्राहकों को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आज ये खास दिवाली प्रोग्राम आपके लिए ले आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं संजय टिक्कू जी, जिनसे हम दिवाली के ही बारे में बात कर रहे हैं। संजय जी, आप बात कर रही थी, हमारी कोशिश की कि ये हम जो रिवाज है बरकरार रखें और क्या क्या चीज़ें इसके लिए हमें करनी चाहिए, माइनॉरिटी का ख्याल रखना चाहिए, उस चीज़ के बारे में उससे पहले मैं एक मैसेज आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ये खूबसूरत, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी कि हैप्पी मीर ज़हूर साहब लिखते हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल Indian citizens, especially for the Kashmiri Pandits, because क्योंकि ये मैसेज देखिए Kashmir is incomplete without the Kashmiri Pandits. Still, even if they are outside, मतलब we love them and we respect them and happy Diwali to them. तो इसी में कुछ और मैसेज जो आपके लिए भी आई है और जिन्होंने अपने दोस्तों अजीजों के लिए नेबर छी तिमन खतर मैसेज। अब्दुल हसन मौसवी लिखते हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल गुड मॉर्निंग जम्मू एंड कश्मीर टीम एंड स्पेशली Kashmiri Pandit brothers from Abdul Hasan Mosvi Kargil. This is Kargil
ہینڈل پہ میسیج ہیپی دیوالی ہز. عرفی بالا لکھتی ہے ہیپی دیوالی ٹو بیچ میٹس فرام ہو لیو آؤٹ سائڈ اینڈ اسپیشلی مائی پرنسپل مسٹر راہل داس جی. وینا درجی لکھتی ہے ہیپی دیوالی ٹو یو اے ونڈرفل پروگرام, کانگریچولیشن ٹو دا انٹائر ٹیم. شکریہ وینا جی, ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اس تھو تت روایتس تمن چیزن برو گوڑ یم سن اصل یم سن وجود یم سان پتھ کال پہ, چاہے رشیت ٲسۍتن صوفیت ٲسۍتن کشمیریت ٲسۍتن پنڈتن تو مسلمانن ہز پانوین برادری ٲسۍتن. الطاف حسین لکھان ہیپی دیوالی ٹو آل مائی پنڈت فرینڈس اینڈ ان پرٹیکولر ٹو ونود وشن, ڈاکٹر ہری کرشن, شیبان جی, اومکار ناتھ جی. طاہر خان ہیپی بٹ منظور لکھتے ہیں کہ ہیپی دیوالی ٹو آل دا مسلم فرینڈز اسپیشلی ٹو دا گیسٹ سنجے ٹکو جی. سنجے ٹکو اگر اس کت کرو دیوالی حوالہ کرنٹ ٹائمس مز یل تہ وچھو ون حالاتو پتہ یم ونکس وقت چلان یا دور حاضر چلان ات مز یمن تہوارن ہز ریلیونس یم تہوار کیا ہیکن اس دت, چاہے عید ٲسِن, چاہے دیپاولی ٲسِن, چاہے ہیرت ٲسِن یا مہانوی, کانٛہہ تہِ یُتھ تہوار یہ کِتھ پزِ اسہِ مناوُن تہٕ امہِ تل کیاہ پزِ اسہِ کڑُن حظ. وچھو پتمو دۄیہِ ؤرین چھِ أسۍ بناوان ہر کانٛہہ چیٖز یِم ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز روٗدۍ, مگر اکھ چیٖز چھُ کہِ یِتھ کٔنۍ عیٖد ٲس اوترٕ یا بٔڑۍ دۄہ اوس درگاہٕکۍ چلان یا راتھ اوس بیاکھ بوٚڑ دۄہ, ییٚلہِ لوٗکھ جُنڈن منٛز گژھان چھِ یہِ چھُ باسان کہِ یہِ چھُ تہوار چھُ, مگر پٔتمٮ۪ن 2-3 ؤرین أسۍ چھِ بناوان تہِ چھِنہٕ کینٛہہ, مگر اَتھ چھِنہٕ سۄ فیٖلِنٛگ سۄ دِلس منٛز سُہ. تمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ یِم اَسہِ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ میجارٹی ہٕنٛدۍ کٔمنِٹی چھِ ییٚتٮ۪تھ تِم ہٮ۪کن مطلب سپورٹ کٔرِتھ یا تِم میلن اَسہِ سۭتۍ. وۄنۍ زن چھِ آز شامس دیوالی, ٹھیٖک ہے, اگر بہٕ پربت شاہی ونو بہٕ تۄہہِ بہٕ گژھٕ نہٕ زیادٕ دوٗر کینٛہہ, بہٕ چھُس محلس منٛز کُنُے, ٹھیٖک ہے. وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ گرٕ پانس سۭتۍ تہٕ تِم چھِ یِوان یا بیٛاکھ گرٕ چھِ یِوان نزدیٖکٕے چھِ یِوان. اگر یِم سٲری یِن شامس پہل کرن ٹھیٖک ہے, تہٕ اَسہِ تہِ باسہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ کُنی زٔنۍ کینٛہہ, بالکل أسۍ چھِنہٕ کُنی زٔنۍ کینٛہہ, أسۍ چھِ مطلب سُہ ایسولیشن باسہِ نہٕ اَسہِ, سمسار ہیوٗ باسہِ, مطلب ملژار ہیوٗ باسہِ زبردست. تہٕ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ کٲم کہِ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں ہمیشہ ریسپانسبلٹی ہمیشہ میجورٹی کی ہوتی ہے, مائنورٹی کے دکھ درد میں شامل, چاہے ہم یہاں پہ مائنورٹی لیکن ریسٹ آف دا انڈیا میں ریسٹ آف دا ورلڈ میں ریورس الٹو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آج تہ بیٹھ اگر ونکس 800 بوزا چراغ سو اگر ات مز سن ہمسائے مسلمان بھائی دوست خوبصورت کت اگر دیپ دور دور آمت اس کرو ان دیپن یہ مالا کرو کمپلیٹ تو بناو دیپاولی مطلب اگر گھر دور دور کن جائے بہت اس مسلمان بھائی اس تہ کرو دیپ چی صورت اختیار تو تمن دیپن مز باغ بہت کرو تیلی دیپاولی یہ دیپ مالا یتھی دیپ مالا بنے مطلب اس تہ باسہ کہ کیونکہ یہ قدرتی کیونکہ ایموشنلی اگر ساؤتھ ایشین کنٹریز مز تھی وچھو اس تہ بسان ایموشنلی ویک آسان مگر یہ سن خاصیت مگر یہ سن ویکنیس مگر ات پہ بہ ہوں سہ وٲڈ یوز کر کی لوگ تت پہ راجنیتی تہ کران سو گھس نا گھن کھین ٹھیک ہے تو گھس روز کیونکہ اگر انسان ہر سوسائٹی مز ٹکو جی کی دشنام آسان تم دشنام تراوک پت کن پش پست تمن دمو اگر سوچو تیل کت روزو دشنام تو کرو اکرامنی ہز کت صرف کرو اکرامنی ہز کت تاکہ یس ینوج پوے آس تم یل دیپاولی وچھن سن اس وچھو رام لیلا تکیاز اس چھن یت رام لیلا وچھمس پتم 2-3 ؤری گٔے رام لیلا مطلب یہ بناوان ٹائگر ہال رام لیلا کت پہ مز مناوان ات کن نارملی نیبر تہ بناوان مگر یہ ہندی اردو تو میون گر تی کیا رام لیلا ٲسا کٲشرس مز تہ گندنہٕ ات کن راماین گرنتھ سون کٲشُر راماین تہ اچھا ات پن راماین ات پن بھگوت گیتا تم ٹرانسلیٹ آمت کرنے سہ ون آمت ڈفرنٹ ویز تک مطلب بالکل
تت چھ سو کہیں بٹ سو ڈفرنٹ ویز مز یہ ٹائیگر ہال گھان رام لیلا تو بھی سرپرائز 90% آرٹسٹ آسان فرام دا مسلم بالکل بالکل مطلب ونکس یو پی مز تہ مسلم اگر تہ رات وچھو انڈین اوشا پہ رام لیلا کران تتہ تم انڈیا تہ آمت تم ساری مسلم چونکہ ون میلے دیپاولی بر صغیر مز منانے وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو یہِ چھُ وۄنۍ درست دُنیاہس منٛز یِوان مناونہٕ انگلینڈ یو ایس اے ہر کُنہِ جایہِ ہر کانٛہہ تہوار گژھِ یِتھٕے کٔنۍ مناونہٕ یہ جان کیونکہ امہ سۭتۍ وٕچھو امہ سۭتۍ کیٛاہ چھُ اکھ چھِ یم ڈفرنٹ کلچر ملان پانہٕ ٹھیک نمبر اکھ نمبر زٕ چھُ امہ سۭتۍ انسانیت یُس اصلی سارنٕے مذہبُک یُس ہیومینٹی کہ ساری مذہب ونان کہ جیو اور جینے دو کانٛہہ مذہب چھُنہٕ ونان کہ کانٛہہ نفر مٲرِوُن تُہۍ ٹھیک ہے اگر یہ پھٔہلہِ عید یا یم تہِ سن لوکل چاہے انڈیاہس من کن تہِ بیٚیہِ کُنہِ کنٹری من لوکل تہوار اگر یہ تہِ گژھِ ورلڈ وائڈ پھٔہلہِ یہ تہِ میں بس ایک میسج میں پڑھنا چاہوں گا. الطاف حسین صاحب لکھتے ہیں دیوالی ٹو آل کشمیری پنڈتس اسپیشلی اے کے کول کلبوشن ونتو بی اے در اینڈ روی بات. آج میں نے میسیج کا اس لیے خاص ہی اہتمام کیا. میں تو آز واتن پنن دوستن یارن ہز میسیجن تمن نش میسیج صاحب جی آخری کچھ پل بچے ہیں پروگرام کی, اسی لیے میرے ذہن میں آپ نے دیوالی کی اتنی بات چیت کی, لیکن آپ نے ماڈرن جو اس میں ماڈرنائزیشن آئی ہے سیلیبریٹ کرنے میں اس کی بات کی. اب آخری میں چاہتی ہوں آپ بتائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے ان فیسٹیولز کو بچا کے رکھے اس طریقے سے کہ ان میں ماڈرنائزیشن بھی ویسی نہ آئے کہ ان کا اصلی مقصد ختم ہو جائے. تو کیا جائے اور آپ ینگ جنریشن کو خاص چیز جو ہم بھول گئے کہ کھان پینش کرنے اس کا کر میں سو کرو اس پروگرام دون سیکنڈ میں جلدی آج نان ویج بناوان کی ٹھیک تو آج آسان ویجیٹیرین سو نارمل دمولو ندر یکھن تو بی باقی کی شکریہ. تو دویم چیز جو سمو یہ وون کہ میں ون گوئن تھی کہ ماڈرنائزیشن سی پن لوکل کلچر یہ زندہ زندہ میسیج یہ کہ ات کن یمو وون کہ مالا یہ دیپ مالا یہ ساری کر وقت دامن کرو دہس تہ مکلن یہ کت. خیر ناظرین بیک پھر تہ سارے سانہ طرف ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کی طرف یہ دیپاولی مبارک تو ین وول یہ دہ یہ مبارکی انشاء اللہ الرحمن. ازکس دین اجازت. اللہ حافظ و ناصر.